ኦኬ ዌልካም ቱ ጣና አካዳሚ። ዛሬ የምናየው ደግሞ የሰባት ክፍል የመጀመሪያ ክፍል ነው። ዜርፎር ሌትስ ስታርት ዘ ቱቶሪያል ራይት አዌይ። ኦኬ ዩኒት 1 ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ሴት። ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ሴት learning outcomes. By the end of this unit you have to understand the concept of set, describe the relation between two or more sets, perform the operation of sets, intersection, union, if possible, symmetric, complement, and the like. ኦኬ ዛሬ የምናየው ምንድነው የሴት ጽንሰ ሀሳብ እንረዳለን። ከዛን በሴቶች መካከል ያለ ሪሌሽን እንሰራለን፣ ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ኢን ማትማቲክ ኮንሴፕት ዘ ሴት ኢዝ ኢምፖርታንት ዲስክራይብ ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክትስ። ዲፋይን ሲደረግ ምንድነው ስብስብ የምንለው ወይም ደግሞ የዲፋይንድ የሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ አካላት ስብስብ ብለን ዲፋይን የምናደርገው ዛት ሚንስ ኮሌክሽን ነው ብለን ዲፋይን የምናደርገው ሴትን ማለት ነው። In this unit you will learn about the concept of set, the relation between two sets and the perform the operation union and intersection on set። ምንድነው ያው መግቢያ ነው። ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ የምናየው ምንድነው ስለ ሴት ምንነት እና በመካከል ያለ የሴት ግንኙነት ኮንሲደር አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ሴት by the end of the section explain what set mean, explain what element mean። ኤሌመንት ማለት እንደሆነ ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ አክቲቪቲ 1.1 እንስራው። ምንድን ነበር የሚለው ዲስከስ ዊዝ ዩር ፍሬንድስ ኦር ፓርትነርስ። ነምበር 1 ራይት ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ኦል ቫውልስ ኢን እንግሊሽ አልፋቤት ይላል። አክቲቪቲ 1.1 አክቲቪቲ 1.1 ነምበር 1 ዲፋይን ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ቫውልስ። ቫውልስ ማን ናቸው? ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ናቸው። ኢንዘ ሴት ፎርም ስንገልጸው በሴት ፎርም ስንገልጸው ኤ ብለን መግለጽ እንችላለን። ኤ ኢ አይ ኦ ናቸው። ራይት ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ኦል ስቱደንትስ ኢን ዩር ክላስ። አሁን ይሄን መግለጽ እንችላለን። ምን ብለን ብላ 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 ምን ሊስት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ኮሌክሽን ኦፍ ኦል ቶል ስቱደንትስ። አሁን ሴት አይደለም ዲፋይንድ አይደለም ለሳምበሪ ሴት አይደለም ግን እኔ የተረዳሁት መጀመሪያ ሳስቸ ነው። ምንድነው የሚለው ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ቶል ስቱደንትስ ለሳምበሪ ቶል ለሳምበሪ አጭር ምናምን ፓራሜትር ስለሚችል ዝኖ ሴት ሊስት ማድረግ አንችልም። ዲፋይን ዘ ተርም ሴት ኢን ዩር ኦን ወርድ። ሴት ማለት ነው ሴት ማለት ነው ሴት ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክትስ ማለት ነው። ሴት ማለት ባይ ዩር ኦን ወርድ እንደዚህ ነው የምንገልጽ የምንችለው። ኢፍ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነበር ሌዛን if the state of natural numbers less than 5 is described using brace symbol brace ተባላችሁ ወይም ካርድ ብራኬት as 1 to 4 then እና ከናቹራል ነምበር ሆኖ ናቹራል ነምበር ከምን ጀምረው ናቹራል ነምበር always starts from 1 2 3 4 5 ያለ ይቀጥላል። ኢንፋይናይት ነው። therefore ምን ይላል? እቺ ምንድነው ተባለው? እቺ ብሬስ ትባላለች። ብሬስ ኦር ከርሊ ብራኬት ብራኬት ነው የምትባለው። ጥምዝ ካርቭ ወይም ደግሞ ብሬስ ነው ስሟ ብሬስ። ኦኬ ሊስት ኢች ኤሌመንት ኦፍ ዘ ጊቨን ሴት ይላል። ኤሌመንቶች ማን ናቸው? ኤሌመንት እንደኛ ነበር ግን አራተኛው ኤሌመንት ማን ነው? ይሄው እነዚህ መጥቀስ ነው። 1 2 3 4 ናቸው። ናቹራል ነምበርስ ሌዛን ዋን ናቹራል ነምበር ከአንድ ይጀምራል ግን ከአምስት ያነሱ ሌዛን 5 ነው የሚለው እነዚህ ነው ማለት 1 2 3 4 አራት አይነት አባት ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱ ወይም ካርዲናል ኤን ኦፍ ኤ እዚህ ኳልሱ 4 ነው። አራታቸው ብዛቱ 4 ነው ወይም የሴት ብዛት። ኦኬ ኢዝ 5 ዘ ሜምበር ኦፍ ዘ ጊቨን ሴት ይላል። 5 አይደለችም ቢኮዝ ምንድነው 5ን ኤክስክሉድ ያደርጋል። ሌዛን 5 ነው እንጂ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 5 አይልም። ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 5 ቢሆን ምን ይሆን ነበር? ናቹራል ነምበር ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 5 ቢሆን 1 2 3 4
5 አድርገን እንጽፍ ነበር። ኤ ኢዝ ኢኳልስ ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ። እዚያ በል በት ሌስ ዛን ነው የሚል ሌስ ዛን ሲሆን ይሄን ኤክስክሉድ ያደርጋል። በት ብለን አስቀምጠን ማለት ነው። ናቹራል ነምበር ብለን ኤን ቅንፍ ብዬ ሌስ ዛን አልኳል ነው አንድን ይጨምራል እንዲህ ማድረግ እችላለሁ። 1 5 ማድረግ እችላለሁ። 1 5 ማድረግ እችላለሁ። ግን ይሄ እንዴት አድርጌ መግለጽ እችላለሁ? ድጋሚ 0 ኮማ 5 ነው። ዛት ሚንስ ናቹራል ነምበር ሌስ ዛን 5 ናቹራል ነምበር ሌስ ዛን 0 ነው አይጨምርም። ዛት ሚንስ 0 ሌስ ዛን ናቹራል ነምበር ሌስ ዛን 5 ማለት ነው። ዛት ሚንስ በ0 እና በ5 ያሉ ቁጥሮች መካከል ያሉ ቁጥሮችን አድርገን እንገልጻለን ማለት ነው። በ0 እና በ5 መካከል ያሉ ቁጥሮችን እንገልጻለን። ይሄ በኦፕን ብራኬት ከሆነ ክሎዝ ብራኬት ከሆነ ወይ ደግሞ ስኩዌር ብራኬት ከሆነ ግን 5 ነው የጨምረው ብዬ ነገር ግን but it doesn't include 5 list all students in your class whose age is 100 no I can't ኢምፒቲ ነው። ለምን 100 እድሜ ያላቸው ተማሪዎች ወይ 100 ዓመት የሆኑ ተማሪዎች ክላስ ላይ ሊኖሩ አይችልም። what do you call it the set whose has no element ኢምፒቲ ሴት ይባላል። ምንድነው? ስንተኛው ነው? what do we call a set whose has no element የሌለው ሴት ምን ይባላል? ኢምፒቲ ሴት ይባላል። ስድስተኛው ኢምፒቲ ሴት ቫኪዩም ኦር ቫኪየስ ሴት ኦር ነል ሴት ነል ኦር ዜሮ ሴት ይባላል። ዜሮ ሴት ተብሎ ይገለጻል። ኢምፒቲ ሴት፣ ቫኪዩም ሴት፣ ቫኪየስ ሴት፣ ነል ሴት ኦር ዜሮ ሴት። ቫኪዩም ሴቱ ምንድነው? ያስብስቡ ምንም አባል የሌለው ተብሎ ምንም አባል የሌለው ከሆነ ማለት ነው። ምንድን ነበር የሚልን ደግሞ ዴፊኒሽን 1.1 ሴት ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክትስ ሴት ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክት ዲፋይንድ የሚደረግ የሆኑ አካላት ኦር ኢንቲቲዎች ወይም ኤሌመንቶች ወይ ደግሞ ሜምበሮች ስብስብ ነው። ዘ ኢንዲቪጁዋል ኦብጀክት ኢን ዘ ሴት አር ኮልድ ምን ይባላሉ? ውስጥ ያሉት ዛት ሚንስ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዘ ሴት ኦፍ ሴት ኤ ለምሳሌ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ቢሆን 1 2 3 4 5 በሁሉ ስንት ናቸው? 5 ናቸው። ዘ ሴት ኦፍ እንግሊሽ ዘ ሴት ኦፍ ቫውልስ ኢን እንግሊሽ አልፋቤት ብዬ ብናገር ማለት ማን ይሆናል? ኤ ኢ አይ ኦ ዩ። ከዚህ ጋር አሁን ምን ይባላሉ? ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ኤ ኢ ቫውሎቹ እነዚህ ምን ይባላሉ? ሜምበር ይባላሉ። ሜምበር ኦር ኢለመንት ኦር ኢንቲቲ ብለን ዲፋይን እናደርጋቸዋለን። አይ ካን ሴይ ዛት ኤ ኢዝ አባል ነው ለማለት ኤ ኢለመንትስ ኦፍ ካፒታል ኤ። ሁልጊዜም ሴት ካፒታል ሌተር ነው የሚሆነው። ካፒታል ሌተር ይሆናል። ለካፒታል ሌተር ይወከላል። አባል ኢለመንት ግን ስሞል ሌተር ነው። ስሞል ሌተር ሲባል በስሞል ሌተር ማለት ነው። አሁን ኤ አይ ኦ የሚላት ስሞል ሌተር ናቸው። የሴቱ ግን ምንድነው? ካፒታል ሌተር ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢትስ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ኤ ኢ አይ ኦ የሚባሉት ሜምበር ኤለመንት ኢንቲቲ they are called I can say that A is an element of set A is a member of set A is an entity of set A. That means it is the object or the member that belongs to A, and it is a Greek letter. It is called as element. In order to say element, Greek letter epsilon, and means that member of can be read as member of element of or belonging to. Therefore A is belonging to set A. Again I can say that set E element E is
belonging to set A and O is belonging to set A belonging to element of O is element of set A, U is element of set A. But if there is no vowel in English alphabet, the so-called Z, because it is consonant letter, therefore I can say that Z is not an element of set A, or Z is not. That means Z is not an element of set A. That means ዜድ የኤ አባል አይደለችም ማለት ነው። ዜድ የኤ አባል አይደለችም። ዜድ የኤ አባል አይደለችም። ኦር ደግሞ we can't find ዜድ here in the set of vowels or English alphabet for set A that symbolized by set A. Therefore, not an element, not belonging to, not a member of ተብላ ትነበባለች። እቺ ህዝብ አርስ እናደርግባት ማለት ነው። ኦኬ therefore the individual objects in a set are called member or element of the set. The brace are used to enclose the members of the set. That means የተሰጠኝ ሴት ኢንክሎዝ ነው ማለት ነው። ለመዝጋት ማለት ነው። የተከፈተው ይዘጋል። that means enclose. ምን ብለን ጠራታል? ብሬስ አንድ፣ ሁለተኛ ከርሊ ብራኬት ብለን ጠራን። ከርሊ ብራኬት each element of the set separated by comma and listed between the pairs of braces. that means እንከፍትና እንዘጋለን ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ ያው ፔርስ ኦፍ ዛት ሚንስ ዋን ፔር በፔር ነው ይከፍታል ይዘጋል ማለት ነው። ኤ ኢ አይ ኦ ብለን እንከፍታለን እንከፍተን እንዘጋለን ማለት ነው። ከፍተን እንዘጋለን። ኦኬ without repetition and without concern about the order of their appearance. that means ሪፒት ማድረግ አንችልም። አንድ ነው ዋን ፔር ነው የምናደርገው። ዋን ፔር ማለት ነው። ዛት እንከፍታለን እንዘጋለን። ከዚህ ጋር ደብል ማድረግ አንችልም። ደብል ማድረግ አንችልም። አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንድ ደን አሁን ኦርደር ደግሞ ለምሳሌ አሁን ኤ ብዬ the set of natural numbers between 7 and 12 those are 8 9 10 11 that means natural number ቢትዊን 7 and 12 ነው። ናቹራል ነምበር ሆኖ በ7 እና በ12 መካከል ያሉ ቁጥሮች ማን ማነች? 8 9 10 11 ናቸው። 3 አስቀምጥ ምን አደርጋለሁ? ኦርደሩ ደግሞ ድጋሚ ኤ እዚህ ኳልስት ብዬ 11 8 9 10 አድርጌ መጻፍ እችላለሁ። 8 እዚህ ጋር 8 አለ፣ እዚህ ጋር 9 አለ፣ 10 አለች፣ 11 አለች ማለት ነው። we can reverse the ኦርደሩን ሪቨርስ ማድረግ ይችላል። but we can't repeat the ብሬሶችን ኦር ደግሞ ካርዲ ብራኬቶችን ሪፒት ማድረግ ይችላል። with capitals like ABCD to denote ሴቶችን ስብስቦችን ለመጻፍ ABC ብለን እናስቀምጣለን። small case letters are used to denote the elements of the set. small case ከሆነ ዛት small letter or small cap small ሌተሮችን ከተጠቀምኩ ምን አለ ላይክ እንደዚህ አሁን ቅድም እናስቀምጡት the set of English vowel letters in English alphabet A E I O እንዳልኩ በስሞል ሌተር ነው ጽፈው ወደዚህ ያ set of natural numbers A E I O U ስል እነዚህ ሜምበሮች ናቸው ስሞል ሌተር ናቸው A E I O U ስሞል ሌተር ናቸው but A ግን ሴቷ ምንድነች ካፒታል ሌተር ነች therefore set must be always represented by capital letter but the elements or the members or the entities or the objects under the curly bracket or under the pair of brace must be small letters. Small letter መቻል አለባቸው ማለት ነው። Therefore, we use capital letters like ABC. I said just. Let's move forward. Yeah. English alphabet letters vowels are A, E, I, O, U. Therefore, A is a member of set A or A is belonging to set A. A is I can say that I can read as A is a member of set A. A is an element of set A. A is belonging to set A. Then written as A elements of and read as an element of A is an element of set A. This is called epsilon. A Greek letter that stands that symbolizes as belonging to one, number two, a member of,
ነምበር 3 አን ኢለመንት ኦፍ ብለን ለመግለጽ እችን ኤፕሰሎን እንላታለን። ግሪክ ሌተር ነች ኤለመንት ለማለት ነው። ኦኬ ኢፍ ኤ ኢዝ ኖት ኤ ሜምበር ኦፍ ኦር ኤ ሴት ኦፍ ኖት አን ኤለመንት ኦፍ ሴት ኤ ዘን ዊ ራይት ኤ forward slash e forward slash epsilon forward slash and read as a is not a member of set A or a is not belonging to set A or a is not an element of set A. For example, if n okay, if n is equals to 2, 4, 6, 8, 10, then which one of the following is are true? Which of them are false? 6 is an element of set A because yes, it is true because 6 is found here in n, and 12 is not an element of set A. Yes, 12 is not an element of 12 in set n because there is no 12 here in the curly brackets. 3 is an element of n, it says. False because there is no 3 here. 2 is not an element of set A. False because here is 2, which is an element of set A. Therefore, Therefore, 2 is an element of, 6, true. Yeah, we said it. Let's move forward. Identify whether each of the following are set or not. Okay, we have to identify. Okay, the collection of whole number less than 4. Yeah, it is set. You can list us the collection of whole number less than 8. Whole number, by the way, starts from 0. Whole number can be symbolized by capital letter W, and can be symbolized as 0, starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it continues out to infinity, positive infinity. In order to say infinite, that means it goes to infinity, we have to put 3 dots. But the question says that the whole set of whole number less than 4 are, we can symbolize W is equal to open bracket, curly bracket, 0, 1, 2, 3 are n numbers which are less than 4. Therefore, it has 4, that means number of W, that means number of the given set W, that means are 4. We can count as 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 are. And because whole number starts from 0, and it is set because it's well defined by having the elements 0, 1, 2, and 3. The collection of 5 most talented writers in Ethiopia, it is not set because it's not well defined. Some Yismaël Afwerki may be the outstanding and most talented writer to me, does not mean to be to you and others. Taqlisadik Makuria may be a good author to me, may not to be to you. Therefore, it's not defined. You can see is the solution. Okay, the collection of all whole numbers less than 4 contains 4 elements, namely 0, 1, 2, 3. We said just earlier. Therefore, it is well defined. Therefore, it is set because every one of us can agree on the given statement. But B, the collection of 5 most talented writers in Ethiopia is not set, since rules has been given for deciding whether a given writer talented or not. Since no rules are given, because if you have a basic parameter, that means based on their number of written books, maybe based on their intellectual capacity, maybe, but there is no ground rule to judge whether he is talented or not. Therefore, it is not set. Note, well defined means accurately and precisely described or specified.
ዛት ሚንስ ዌል ዲፋይንድ ያለው ምንድን ነው? አኪሬትሊ በትክክል ፕሪሳይስሊ በበቂ ሁኔታ ማለት ነው የተገለጸ መሆን መቻል ያለበት። ዲስክራይብ ኦር ስፔሲፋይድ የተገለጸ ስፔሲፊክ የሆነ ኦር ደግሞ ዲስክራይብ የተገለጸ መሆን መቻል ያለበት ነው። ሃው ሜኒ ኤሌመንትስ ዳዝ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሴት ኮንቴን? ኤሌመንት ሴት ቢ ሆልድ ዛት 1 2 4 1 1 ሪፒት ትዋይስ therefore it must be counted as 1 therefore it holds 1 2 3 but not 4 because 1 repeats itself twice therefore it holds 3 elements. The set of whole number less than 0 there is no whole number less than 0 therefore it is empty set, no set. Therefore 3 elements, the solution says that set B contains 3 elements and the elements are 1 2 4 repeating the same element. The set do not increase the number of elements therefore ለምንድን ነው ጨምረን አንቆጥረውም? ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱ ደግሞ በተደጋገሙ ቁጥር እንደ አንድ እንጂ ነምበር የኤሌመንቱን ብዛት ወይም ካርዲናል ሴትን አይጨምረውም። ካርዲናል ሴትን አይጨምረውም ማለት ነው። አይጨምረውም። ካርዲናል ሴትን አይጨምረውም። ባይ ዘ ወይ ካርዲናል ሴት ማለት የኤሌመንቶቹ ብዛት ማለት ነው። There is no whole number less than 0, so the set does not have element. Therefore, it is called as empty set. The set which do not have an element called empty set, or vacuous set, or null set, or zero set. Zero set. Zero set. I told you earlier, as empty set, a set without element, empty set, vacuum set, or vacuous set, or null set, or zero set. It has 4 synonymatic names 1 2 3 4 sorry 1 2 3 4 5. We can say zero set, null set, vacuous set, vacuum set, or empty set. Empty set because there is no element to be counted as 1 2 3. Therefore, if we can say the set of the set of elements as 1 2 3, the given set has no say element, therefore it called as empty set. And the symbol stands for empty set are only empty brace or 0 forward slash to represent the empty set. A set which is empty or has limited number of elements is called finite. That means if the set has if a set can be counted, that means or limited, if we can list the number of elements of the set, it called as finite set. ምን ማለት ነው? የኤሌመንቶችን ወይ ደግሞ የምናወራላትን ሴት ኤሌመንቶችን ወይ ብዛታችን ሊስት መዘርዘር ምንችል ከሆነ ፋይናይት ሴት ይባላል። ፋይናይት ዘ ሪቨርስ ኢንፋይናይት ማለት ነው። ሊስት ማድረግ መቻል። ፎር ኤግዛምፕል the set of natural number less than 1 ኖ ይህ ኢምፒቲ ሴት ነው። ኢምፒቲ ሴት ነው። the set of natural number greater than 4 ይህ ኢንፋይናይት ሴት ነው። because we can't list 4 5 6 7 8 ያለ it goes to infinity. Therefore it is infinite set. A set with no finite, that means if we uncountable number of elements, if it has countable number of elements, it is finite. Or if the set has a limited number of elements, finite set. Finite set. Finite set. Finite set. Finite means limited number of elements. Limited number of elements. Okay. Limited number of elements and then and countable number of elements, and we can list all elements or a set has countable number of elements. Then for example limited number of elements, that means we can limit the given set. Okay, limited countable we can list or listed. If the given sets are or listed, it is finite.
ኤልስ ኢንፋይናይት፣ ሊሚትድ አንሊሚትድ፣ ካውንቴብል አንካውንቴብል፣ ዊ ካን ሊስት ዊ ካንት ሊስት። ፎር ኤግዛምፕል ኤ 1 2 3 4 and it goes to infinity. You see, it is a set of natural numbers. That means it goes to infinity, positive infinity. We can't list all elements, or we can't count the given elements. It is uncountable. It is called infinite. Infinite, because it has unlimited number of elements. For example, and BB, set BB, natural numbers between 20 and 24. That means these are 21, 22, 23, and B is equal. We can list all elements. Therefore, it is finite set. Finite set. Finite. It is limited. It has countable number of elements. Countable number of them. If the set has countable number of elements, it's called as finite. Finite. By the way, such type of categorizing a set is called as categorizing the set based on the elements or membership set. Membership of the sets. Membership of the set. ምንድነው? በኤሌመንቱ ቤዝድ ኦን ኤሌመንት ነው። ቤዝድ ኦን ኤሌመንት ቤዝድ ኦን ኤሌመንትስ ነው። ኤሌመንትስ በኤሌመንት ብዛት ነው። በኤሌመንት ብዛት ማለት ነው። ፋይናይት ኢንፋይናይት ምንለው። ኦኬ ዘ ሴት ኦፍ ሆል ነምበር ሌስ ዛን 4 ዛት ሚንስ 0 1 2 3 4 ነው የያዘ ነው። ዛት ሚንስ ምን ይላል? 0 1 2 3 4 ሂንስ ዲ ኢዝ ፋይናይት ሴት። ኖ ሆል ነምበር ቢትዊን 4 and 5 so the set is empty set because the set of whole number between 4 and 5 because whole numbers increased by 1, therefore the whole number next to 4 is 5, therefore there is no between 4 and 5 not that is whole number, therefore it is empty set. Empty set. Empty set. Okay, let's proceed again. Let's proceed again. You can solve exercise 1.1. Exercise 1.1 ለመስራት ምንድነው መቻል ያለብን? For the following questions, write true if the statement is correct or false if the statement is incorrect. Here, question number A. 0 is an element of 0.5, 1.2, 4, and 10. Is there 0 here? No. Therefore, A is exercise 1.1.1. Okay, therefore, 0 is an element of this set says, therefore it is false. Number 1, A is false. False. Number 1, B, 10 is an element of this number. It says that it goes from 0 to 4. It continues by, it increased by 2. B, 10 is an element of, it says that 10 is an element of the set 0 to 4 and it goes to somewhere else. Therefore, 0 to 4. Therefore, 0, it increased by 2. Therefore, let us list. Make it increased by 2. 0, 2, 4, 2 plus 4, 6, 8, 10, 12, 14, and it goes to infinity. Therefore, here is 10. When we increase in a given numbers consecutively by 2, we can get 10. Therefore, 10 is an member of this set. Therefore, B is true. B is true. Therefore, B is true. B is true. C ምንድነው? 10 ብለን 0 2 4 እያለ ይቀጥላል። 10 የዚህ አባል እንችላል። ለምን? በሁለት እየጨመረ ሄደው 2 ስንጨምር 2 4 6 8 10 እያለ ይቀጥላል። 0 10 ማግኘት እንችላለን። በሁለት እየጨመረ ሄደ ያለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 1 is not a member of set A ይላል። አባለች ይቻታለች። ፎልስ ነው። ሲ ፎልስ ነው። ፎልስ ነው። ሲ ፎልስ ነው።
ሲ ፎልስ ነው። ኤንድ ዘን ዲ ደግሞ ምንድን ነበር የሚለው? 8 is not a member of this number. that means ይታያል። I think so. Yeah. 8 is not a member of this number. It is the sequence of odd numbers. Odd numbers starts from 1 and increased by 2. 1 plus 2 it becomes 3. 3 plus 2 becomes 5. 5 plus 2 becomes 7. 7 plus 2 becomes 9. 9 plus 2 becomes 11. 11 plus 2 becomes 13. Therefore, it says that 8 is not an element of this set. Therefore, it is a set of odd numbers. A set of odd numbers starting from 1 and goes to infinity. Therefore, 8 is even. That means it can be divisible to 8. It can be divisible to 2 without a remainder. Therefore, 8 is not a member of this set. It is true. Let's go to question number 2. Identify whether each of the following are set or not. The collection of intelligent students in your class. There is no parameter in order to say the student X is intelligent, student X is something else. Therefore, as it is not somebody may be clever at mathematics, but he may be lazy at English. Therefore, it is not set. It is not well defined. Or it is not specified very well. It's not described very well. Therefore, B is not set. Therefore, question number 2, A not set. It is question number A is then the set of months of a year which starts with the letter J. It is set B. These are January, July, June are. Therefore, there are 3, January, July, and June. Therefore, it is set. The set of indeed they start with letter J. The months are January, July, and June. Therefore, it is set. B is set. And C. The set of natural number between 20 and 21. The set of natural number between 20 and 21. It is set, but no natural number between 20 and 21. Therefore, it is empty set. There is no. It has no member. And question number 3 is that how many elements does each of the following set contain? That means counting the number of elements. Here, 2 written how many times? 1, 2, 3, 4. 4 times. But it must be counted as one element. ለምን እንደ አንድ ኤሌመንት መቆጠር አለው? ሁለት ስንት ጊዜ ጽፋለች? 4 ጊዜ ብትጻፍ ምንድነች? እንደ አንድ ኤሌመንት የምትቆጠረው። repetition of an entity or a member can't increase the number of elements of the given set. ሴት የስ አንድ ኤሌመንት አለ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ሲ ብሎ ኢምፒቲ ሴት ነው። ምንም ኤሌመንት የለውም፣ ዜሮ ነው። question number 3 yeah. Question number 3, A has how many set element has? 1. B, that means set C has B 0. There is no C A B, it is 2 are. D, the set of whole number less than 6. The set of whole number less than 6. Set of number less than 6. The set of whole number less than 6. Whole number starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many sets it has? How many elements it has? D 6, including 1 out to 5. They are 5, including 6, 0. It is 6. It becomes 6. And E becomes
ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢን ኦፕን ብራኬት ኤንድ ክሎዝ ከርሊ ብራኬት 0 therefore an e has 1 it has 1 element which of the following are empty set the set of trees in Addis Ababa is empty set because it's not sorry the set of trees in Addis Ababa it is not set it is not set not set not set it is not set not set ሴት አይደለም ለምን ዲፌንድ የሆነ ነገር የለው ቢ ደግሞ ኤም ዘ ሴት ኦፍ ስቱደንትስ ኢን ዩር ክላስ ሁዝ ኤጅ 30 የእድሜያቸው 30 የሆነ የተማሪዎች ኢምፒቲ ሴት ነው 30 ዓመት የሞላው ተማሪ 7ኛ ክፍል የሚማር ተማሪ አይኖርም